5ই জানুয়ারি 2024 জুমার পরের মজলিসে মাওলানা রিজওয়ান আশরাফ সাহেব উর্দু কিতাব থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মালফুজ পড়ে শোনান। বাইতুল হক জামে মসজিদ ঢালকানগর, ঢাকা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। मवाइज़े दर्द मोहब्बत किताब থেকে পড়তেছি। गुनाह छोड़ने के लिए 3 काम। हकीमुल उम्मत फरमाते हैं कि गुनाह छोड़ने की खुद हिम्मत करो। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहु बोलेन, गुनाह बर्जन करार जन्नो निजे हिम्मत करो। अल्लाह ताला से गुनाहों के छोड़ने की हिम्मत मांगो कि अल्लाह गुनाहों के छोड़ने की जो हिम्मत आपने वदीअत फरमाई है उस हिम्मत को इस्तेमाल करने की हिम्मत अता फरमाइए। अल्लाह तालार निकट सकल गुनाह बर्जन करार जन्नो हिम्मत प्रार्थना करो जे हे अल्लाह सकल गुनाह बर्जन करार जे हिम्मत अपनी आमार भितरे दान करेছেন সেই हिम्मत व्यवहार करार हिम्मत दान करें। खासाने खुदा से हिम्मत की दुआ कराइए और अपने मुर्शिद को लिखिए कि आप दुआ कीजिए कि मुझे गुनाह छोड़ने की हिम्मत हो जाए। अल्लाह पाकेर विशेष बांदा आउलिया इकराम तादेर काছে हिम्मतेर दुआ कराबे, विशेष करे निजेर मुर्शिदेर शेखेर निकटे लिखबे जे अपनी दुआ करें जाते आमार गुनाह बर्जन करार हिम्मत हो जाए। रोजाना 2 रकात सलात तौबा और सलात हाजत पढ़ें और अल्लाह से यूं कहे कि जब से बालिग हुआ हूँ उस वक्त से लेकर मेरे आँखों के, कानों के, जिस्म के, जाहिर के, बातिन के तमाम गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। दैनिक 2 रकात सलातुत तौबा सलातुल हाजत पढ़बे এবং আল্লাহ পাকের নিকটে এভাবে বলবে, যখন আমি বালেগ হয়েছি তখন থেকে আমার চোখের, আমার কানের, দেহের এবং বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবং অন্তরের সমস্ত গুনাহকে মাফ করে দেন। और मखलूक के हुकूक में जो कोताही हुई हो, मसलन किसी की गीबत की हो या किसी को सताया हो या और उससे मुआफ़ी मांगना अब मुमकिन न रहा, तो सुबह शाम तीनों कुल जो हम पढ़ते हैं ऐ अल्लाह उसको कबूल करके इसका सवाब उन लोगों को दे दीजिए जिनको हमसे कोई तकलीफ पहुंच गई हो, और क़यामत के दिन उन लोगों को हमसे खुश कर दीजिए। एवं मखलूकेर जे हक समूह एर मध्य जे त्रुटि হয়েছে, কমি রয়ে গেছে, যেমন কারো গীবত করেছে অথবা কাউকে কষ্ট দিয়েছি এবং তার কাছে ক্ষমা চাওয়া, মাপ চাওয়া সম্ভব হয়নি, তো সকাল সন্ধ্যা 3 কুল যে আমরা পড়ি, হে আল্লাহ তাকে কবুল করে নেন এবং এর সওয়াব ওই সকল লোকদেরকে দান করেন এবং যাদেরকে আমরা কোনো কষ্ট দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে আমাদের উপরে সন্তুষ্ট করে দিন। लेकिन जिन लोगों का हक याद हो उनका हक अदा कर दे या उनसे माफ करा ले, কিন্তু যেই লোক সকল লোকদের হক মনে আছে, স্মরণ আছে, তাদের হক আদায় করে দিবে অথবা তাদের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিবে। और जिनका याद ना हो तो आप कहाँ तक याद करेंगे कि आज से 50 साल पहले आपने किसकी गीबत की थी, लिहाजा ये अमल शुरू कर दो, यानी सवाब पहुँचाना शुरू कर दो। এবং যাদের হক মনে নাই তো কত পর্যন্ত আপনি স্মরণ রাখবেন? আজ থেকে 50 বছর পূর্বে আপনি কার গীবত করেছিলেন, কিন্তু এই আমল শুরু করে দেন, তাদেরকে সওয়াব পৌঁছানো শুরু করে দেন। मिरकात शरह मिशकात में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि इन्नल्लाह इदा रज़िया अन अब्दिही व क़बिला तौबतहु अर्ज़ा अन्हु खुसूमहु व रद्द मज़ालिमहु। जब अल्लाह अपने बंदे से खुश हो जाता है और उसकी तौबा कबूल कर लेता है तो उसके फरीक़ों को, यानी मज़लूमीन जिनको उसने सताया है और किसी मजबूरी से उनका हक अदा नहीं कर सका, अल्लाह राज़ी करा देगा और उसके मज़ालिम का बदला अल्लाह ताला खुद अदा कर देगा। हदीस शरीफ है
হযরত মোল্লা আলী কারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন যে যখন আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, তার তওবা কবুল করে নেন, তো সে যাদের উপরে জুলুম করেছিল, যাদেরকে কষ্ট দিয়েছিল, কোনো অপারগতার কারণে তাদের হক আদায় করতে পারে নাই, আল্লাহ পাক তাদেরকেও তার পক্ষ থেকে সন্তুষ্ট করে দিবেন এবং তার জুলুমের বদলা আল্লাহ পাক তাদেরকে দিয়ে দিবেন। ये मुहद्दिसीन ने उस हदीस की शरह में लिखा है जिसमें 100 कत्ल का मामला था और कातिल तौबा करना चाहता था, तो उससे कहा गया कि फुला सालिहीन की बस्ती में जाकर तौबा करो, वहां तौबा कबूल होगी। মুহাদ্দিসিন এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে এই কথাগুলো মুহাদ্দিসিন ওই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যার মধ্যে 100 মানুষকে কতল করার, হত্যা করার ব্যাপার ছিল এবং হত্যাকারী তওবা করতে চেয়েছিল। তো তখন তাকে বলা হলো যে অমুক আল্লাহ ওয়ালাদের বস্তিতে গিয়ে তওবা করো, সেখানে তওবা কবুল হবে। यह है सालिहीन का और औलियाउल्लाह का मकाम कि अल्लाह वाले जिस जमीन पर रहते हैं उसकी मिट्टी को अल्लाह ये इज्जत दे रहा है कि 100 कत्ल के मुजरिम की तौबा के लिए शर्त लगाई जा रही है कि उस बस्ती में जाकर तौबा करो जहां अल्लाह वाले रहते हैं, खुदा के खास बंदे रहते हैं। এই হলো নেক মানুষ, আল্লাহ ওয়ালাদের মাকাম, মর্তবা, যে আল্লাহ ওয়ালারা যেই জমিনে থাকেন সেই মাটিকে আল্লাহ পাক এতটা সম্মান দিচ্ছেন যে 100 মানুষকে হত্যাকারীর যে অপরাধী তার তওবাকে কবুল করার জন্য সেই জমিনে যাওয়ার শর্ত করা হয়েছে যে সেখানে যাও যেখানে আল্লাহ ওয়ালারা থাকেন, আল্লাহ পাকের বিশেষ বান্দারা থাকেন। अल्लाह वालों की इज्जत को तुम क्या समझोगे और हम क्या समझेंगे। बुखारी की रिवायत है कि 100 कत्ल करने वाले को हुक्म हुआ कि नेकों की फुला बस्ती में जाकर तौबा करो, लेकिन वो वहां ना पहुंच सका, दरमियान में मौत आ गई, रहमत के फरिश्तों और अजाब के फरिश्तों में इख्तिलाफ हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जमीन की पैमाइश कर लो, अगर अल्लाह वालों की जमीन करीब है तो जन्नत में ले जाओ वरना दोजख में ले जाओ। তো আল্লাহ ওয়ালাদের মর্তবা, সম্মান, মর্যাদা আমরা কি বুঝবো? বুখারী শরীফের হাদিসে এসেছে 100 মানুষকে হত্যাকারীকে নির্দেশ দেওয়া হলো যে আল্লাহ ওয়ালাদের বস্তিতে গিয়ে তওবা করো, কিন্তু সে সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, মাঝখানে মৃত্যু এসে গেছে। রহমতের ফেরেশতা আর আযাবের ফেরেশতা উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন তোমরা জমিন মাপো, আল্লাহ ওয়ালাদের জমিন যদি নিকটবর্তী হয় তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও, নতুবা দোজখে নিয়ে যাও। इधर पैमाइश का हुक्म दिया और उधर अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों की जमीन को करीब कर दिया, हालांकि वो दूर थी, और गुनाहों की बस्ती को दूर कर दिया और उसकी बख्शिश हो गई। এদিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জমিন মাপার নির্দেশ দিলেন, ওদিকে আল্লাহ পাক আল্লাহ ওয়ালাদের জমিনকে তার নিকটবর্তী করে দিলেন, অথচ সে দূরে ছিল, গুনাহগারদের বস্তিকে দূরে করে দিলেন এবং আল্লাহ পাক তার ক্ষমার ব্যবস্থা করে দিলেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবুল করেন, আল্লাহ ওয়ালাদের কদর করার তৌফিক দান করেন।